bored lang ako. Hi, Bright! Hi, Sayote! Hi, Boss A! Hi, Chris! Hi, Boss MP! MV! Hi, MV! Hi, Oliver! Hi, 1028! Hi, 1028! Hi, Bumble! Hi, Poon! Thank you, Chris! Hi, Bumble! Bumble! Hi, Bumble! Hi, 7! Hi, AP! Hi! Thank you, MV! Anak ba ito ng contractor? Hindi po. Anak po ako ng seaman. Nadi. Hindi po contractor. Diyos ko po. Nalita na. Hi, Bumble! Hi, Agbilus! Hi, Double! Okay, Alu! Hi, bye, ingat! Hi! Hi, 3! Hi, 3! Thank you, 7! Thank you, 7! Hi, Hulhol! Hi, 3! Hi, BF! Taga saan ka? Quezon Province po. Quezon Province. Single ka ba? Yes po, single! Alagaan mo na rin ako. Tama ka sa kanila, mag-alaga sa akin, ganun. Yes po, single po. 23. Hi, Blue. R8? Okay. R8? Ano R8? Wala po akong jowa. Single. Hi, Amir. Thanks, Amir. Thank you. Hi, Tam86. Hi, Shaka. Hi, Shaka. Hi, Poyton. Hi, Tema. Hi, Pop. 50. 50 years old? Hi, RJ. Hi, Austin. Hi, Edwin. Hi, AJ. Hi, Magsasaka. Thank you. Hi, bye. Farewell. Hi, John. Wala to, John. Kompleto lang yung tulog ko today. Pero hindi ko. Dahil baka natulog ko. Hi, bye. Kompleto. Hi, Troll. Hi, Yang. Thank you, John. Ano na ako siya, sorry? Hi, Gira. 23 po. 23. Hi, Purple Heart. Thank you, Crazy Milk, my bestie. Thank you. Ate Kobe, hi, Nonoy. Hi, Purple Heart. Hi, 1084. Sorry. Hi, boy. Sabi ko kung makamanap sila ng patuloy. Ay, grabe ka, never say sorry. Ay, may naki. Inunahan ako ni Boss Ram. Inunahan ako ni Boss Ram iki. Hindi po, ang karukit kasagutan ay hindi ko po kailangan ng ganyan. Thank you, Boss Ram. Inunahan mo ako, ha? Kala ko si Kuya Harry yung mag-aalis, eh. Hi, Crazy Milk. Hi. Hi, Baba. Hi. Kanina ako. Nag-review ng onte din. Then exam. Thanks, Mom. Hoy, mag-review ka. Tapos ka na mag-review. Thank you, Mom. Thank you. Hi, Archie. Hi, Sham. Hi. Bankay. Sobra never say sorry. Grabe yung nakit kanina. Ay, bumaligaw dito. Tanong ko po sa nanay ko. Chat ko. Kung sa si Agent. Chef! Pag-MS ka na din. Madami-dami.